नमस्कार भक्तहो, श्री स्वामी समर्थ. वटपौर्णिमेच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. सौभाग्य, सुख, समृद्धी आणि अखंड मंगल जीवनासाठी आज श्रद्धेने सावित्री माताचा हा पवित्र मंत्र नक्की ऐका आणि जपा. प्रत्येक स्त्रीला आपलं सौभाग्य टिकून राहण्यासाठी हा सावित्री मातेचा मंत्र नक्की ऐकावा. जर आपल्या पतीचे स्वास्थ्य ठीक नसेल किंवा व्यापारात प्रगती होण्यासाठी हा मंत्र तुम्ही नक्की आज घरामध्ये ऐका. घरामध्ये आर्थिक टंचाई जर होत असेल तर नक्कीच हा मंत्र तुमच्यासाठी उपयोगी होणार आहे. पतीच्या प्रत्येक कार्यामध्ये प्रगती होण्यासाठी, अडथळे दूर होण्यासाठी हा मंत्र तुम्ही श्रद्धेने रोज ऐका. चला तर या पवित्र मंत्राला सुरुवात करूयात. श्री स्वामी समर्थ. ओम श्रीं ह्रीं सावित्रे नमः. 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 ओम श्रीं ह्रीं सावित्रे नमः.
ॐ श्रीं ह्रीं सावित्रे नमः। 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 ॐ
श्रीं सावित्रे नमः। ॐ श्रीं ह्रीं
श्रीं ह्रीं सावित्रे नमः। ॐ 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 श्रीं ह्रीं सावित्रे
श्रीं ह्रीं सावित्रे नमः। ॐ 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 श्रीं ह्रीं सावित्रे
श्रीं ह्रीं सावित्रे नमः। ॐ 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 श्रीं ह्रीं सावित्रे